اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ نصاب میں شامل حصہ نثر کا آخری سبق نمبر 8، بور کے لڈو۔ آج میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بچوں، یہ بور کے لڈو یہ ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ بور کے لڈو محمد عمر نور الہی کا تراشا ہوا عظیم ڈرامہ ہے۔ بچوں، یہاں یاد رکھنا، محمد عمر نور الہی یہ دو شخص ہیں، دو آدمی ہیں۔ یہ جموں کشمیر کی دو ادبی شخصیات کا نام ہے۔ اردو زبان کی خدمت کے سلسلے میں یہ نام خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ جس کا بنیادی موضوع ماحولیات ہے، تاہم اس میں بعض دوسری چیزوں کو بھی بڑی خوبصورتی سے ابھارا گیا ہے۔ کس میں؟ بور کے لڈو میں۔ لکڑہارے کی بیوی جو ایک بد مزاج اور کم عقل عورت ہے، اس کے کردار سے ڈرامے میں بعض جگہوں پر ہنسی کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ڈرامہ موجودہ دور کے تقاضوں کو پوری طرح سے ابھارنے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں لکڑہارا گھبراہٹ اور بھوک کے عالم میں سہمے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہاں بیوی کی ڈانٹ اس کے سہمے پن میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ لکڑہارا جب بیوی کو یہ بتاتا ہے کہ جنگل میں ایک برگد کے پیڑ سے میں نے ایک آواز سنی کہ مجھے مت کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا، اور میں وہاں سے بھاگ آیا، تو بیوی نے جب یہ سنا تو بیوی اس پہ طرح طرح کے فکرے کس دیتی ہے، اس کو کوسنے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹا قد کا آدمی، بوڑھا آدمی ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور لکڑہارے کو انعام کے روپ میں 3 مرادیں مانگنے کی خوشخبری سناتا ہے۔ بھوک اور بیوی کی بد مزاجی کی وجہ سے لکڑہارا پہلی مراد میں بور کے لڈو مانگتا ہے، اور ایک دم بور کا لڈو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ جب بھی وہ بور کا لڈو اس سے کھانے نہیں دیتی اور اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگنے لگتی، تو لکڑہارا غصے میں آ کر دوسرا مراد مانگتا ہے کہ لڈو اس کی بیوی کے ناک سے چمٹ جائے۔ یوں 2 انمول خواہشات، 2 انمول مرادیں، یعنی 2 انمول انعام رائگان ہو جاتی ہے۔ جب کسی طرح بیوی کی ناک سے لڈو چھوٹ نہ سکا، وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ یہ لڈو ناک سے چھوٹ جائے، مگر چھوٹ نہ سکا، تو مجبوراً لکڑہارے نے تیسری مراد مانگی کہ لڈو اس کی بیوی کی ناک سے اتر جائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تینوں مرادیں خاک میں مل جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی انعام پورا نہیں ہو جاتا، یہ سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ بوڑھا دوبارہ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، یعنی دوبارہ آ جاتا ہے، اور میاں بیوی سے کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز مانگنے کے قابل ہے، اور وہ چیز نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، اور نہ متاع ہے، بلکہ وہ چیز خوشی ہے، اور خوشی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ بیوی کے اس کے بعد بھی دولت کو ترستی ہے، اور لکڑہارا
की ख्वाहिश करता है। बच्चों, ये बोर के लड्डू का खुलासा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दरसी किताब के कुछ सवालात हैं, मैं सवाल पढ़ता हूँ और साथ साथ इनका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 1 है, जंगल में लकड़ी काटते वक्त लकड़हारे ने किसकी आवाज सुनी? उसने इससे क्या कहा? बच्चों, इसका जवाब वैसे तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका खुलासा बताया बोर के लड्डू का, लेकिन मैं जवाब यहाँ आपको इसका बताता हूँ। जंगल में पेड़ काटते हुए लकड़हारे ने एक बरगद के पेड़ से एक आवाज सुनी। उसने लकड़हारे से ये कहा कि मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इस आवाज से लकड़हारा खौफजदा होकर डर के मारे वहां से भाग गया। और दूसरा सवाल है, घर आकर लकड़हारे और उसकी बीवी में क्यों तू मैं होने लगी? जवाब है इसका, लकड़हारा जंगल में पेट की आवाज सुनकर वहां से भाग आता है। जब बीवी से सारा माजरा बयान करता है तो बीवी बिगड़ कर कहती कि इनाम लाने के बजाय वहां से भाग क्यों गए? इसी बात पर दोनों में तू मैं शुरू हुई। और तीसरा सवाल है, बूढ़े ने घर आकर लकड़हारे से क्या कहा? जवाब है इसका, लकड़हारे के घर आकर बूढ़े ने लकड़हारे से कहा कि तुमने हरियावल के बादशाह की जान बख्श दी। इस ओज में उसका हुक्म है कि तुम्हारी 3 मुंह मांगी मुरादें पूरी की जाएं, और ये तुम्हारा इनाम है। तुम जो मांगना चाहते हो इन तीनों मुरादों में मांग सकते हो। अब चौथा सवाल है, लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा? इसका जवाब बच्चों सुनिए। लकड़हारे का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसकी बीवी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया था, इसलिए भूख से नडाल होकर उसने पहली मुराद में बोर का लड्डू मांगा। और अगला सवाल है, लकड़हारे की बीवी उसे क्या मांगने को बार बार कहती रही? जवाब है इसका, लकड़हारे की बीवी लकड़हारे से बार बार दौलत मांगने को कह रही थी, ताकि उसके हमसाए उसकी दौलत देखकर जल उठें। और अगला सवाल है, बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी दौलत क्या थी? जवाब, बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी दौलत खुशी थी। वो चीज जिसे खरीदा नहीं जा सकता है और दौलत से खुशी हासिल नहीं हो सकती। और लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, इस ड्रामे से आपको क्या सबक हासिल होता है? बच्चों, आप बता सकते हैं मुझे इस ड्रामे से आपको क्या सबक हासिल होता है? चलो आप भी कोशिश करो, मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ। इस ड्रामे में हमें यही सबक हासिल होता है कि बगैर सोचे समझे कोई काम अंजाम नहीं देना चाहिए, और हमें जंगलात की बेतहाशा कटाई से भी परहेज करना चाहिए। साथ ही हमें ड्रामे से ये दर्ज भी मिलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खुशी है। बच्चों,
آج ہم نے حسین نصر کا یہ آخری سبق پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں کچھ سوالات، کچھ چیپٹروں کا کچھ ان کا سوالات رہ گئے ہیں، میں ان کو وہ اسائنمنٹ کر کے دوں گا. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم دوبارہ ملیں گے. باقی وسلام.